अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आपकी पसंदीदा चीज़ लम्हे भर में आपसे छीन जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ खो बैठे। लेकिन असल बात तो ये है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब कुछ छीन जाए तो पहला सवाल यही ज़हन में खटखटाता है ना कि क्यों, क्योंकि इसी में तो जवाब छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको याद दिलाया जाए ये दुनिया हकीकत नहीं बल्कि हकीकत का एक अक्स है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इस अक्स से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपके एक हाथ लगाने की देर है, इस अक्स ने गायब हो जाना है। अगर कुछ हकीकत है यहाँ तो अल्लाह। हमारा अक्स हकीकत सिर्फ तभी बन सकता है जब हम अल्लाह को राज़ी कर लें, और वही करने हमें दुनिया में भेजा गया है। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो क्या हुआ अगर दिल उदास है? तो क्या हुआ अगर आंखें भीग रही हैं? तो क्या हुआ अगर सब मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा? तो क्या हुआ अगर जो चाहते थे नहीं मिला? तो क्या हुआ जिसे चाहा वह खो गया? तो क्या हुआ अगर कोई सहारा देने वाला नहीं मिला? तो क्या हुआ अगर जख्मों पर मरहम रखने की कोई नहीं आया? तो क्या हुआ अगर गमों से बोझल हो गए हो? तो क्या हुआ अगर ज़िंदगी बहुत उदास है? अल्लाह है ना, वह वाकई सब संभाल लेगा। और तुम जहाँ कहीं भी होती हो वह वहाँ तुम्हारे साथ होता है। वह सब बातें जो आप अंदर ही अंदर छुपाए बैठे हैं, वह सब बातें जो आपको तंग कर रही हैं, क्योंकि आप उन्हें न किसी को बता सकते हैं न कोई आपकी मदद कर सकता है। मदद तो दूर की बात है, लोग तो वह बात भी समझ नहीं पाते जिन्हें आप पूरी तफसील से उन्हें बता देते हैं। दो चार वह चाह के भी ये महसूस नहीं कर सकते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे आपका दम घुट रहा है, कैसे आप न जाने कितने सालों से अपना रोना छुपाए बैठे हैं। कौन समझेगा ये सब? अल्लाह है ना, वही, सिर्फ वही है जो आपकी ये घुटी घुटी फरियाद सुन सकता है। वही वाहिद अल-बसीर तो है जो आपकी ये बेबसी देख रहा है। उसे क्यों नहीं बताते? सिर्फ आपकी एक पुकार का मुंतज़िर है वो। और देखो, चाहे तुम अपनी बात को छुपा कर बयान करो या बुलंद आवाज़ से बयान करो, वह उसको जानता है। वह तो उससे भी वाकिफ़ है जो तुम्हारे सीनों के अंदर दफन है। आपके हिस्से में किस कदर मोहब्बत आनी है, किस कदर इज़्ज़त अफजाई आपके नसीब आती है, और किस कदर कामयाबियाँ आपके लिए लिखी गई हैं, ये सब सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और जो रब जानता है वह ये भी जानता है कि किस कदर रिज़्क की आपको ज़रूरत है और किस कदर रिज़्क आपके लिए फ़ायदा मंद है। हो सकता है रिज़्क की ज़्यादती आपको किसी बड़े ख़तरे और बड़ी आजमाइश में डाल दे। हो सकता है दुनिया की मोहब्बतें आपको बड़ी मुसीबत में डाल दे, अल्लाह को भुला के। इसीलिए हर हाल में सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारे साथ मुखलिस है। वह कुशादा कर देता है रिज़्क जिसके लिए चाहता है, और जिसको चाहता है नाप तौल कर देता है। सब्र करना आसान नहीं होता। कभी कभी लगता है कि जैसे आप में सब्र करने की मज़ीद ताकत नहीं रही है, बस आप टूट गए हैं और आपकी बस हो गई है।
لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ خیال اور وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو وہ کسی ناقابل تصور ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ پر توکل رکھیں اور اسی سے صبر مانگیں۔ اللہ کی مدد وہی طریقوں سے مل سکتی ہے، دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے۔ پہلا نماز اور دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کر لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکہ کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہوتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب بلانے کے مواقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیے، یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لے، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔